오늘은 네 번째 과입니다. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. 느부갓네살 왕의 꿈에 대해서 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan mengenai mimpi dari Raja Nebukadnezar. 다니엘서 2장 1절에서 13절까지 말씀을 다 같이 읽겠습니다. Saya persilakan kepada satu ibu untuk membaca ini ayat ini. Saya persilakan 1, 2, 3. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar bermimpi. Bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hanya hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. 2. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. 3. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. 4. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aramik, ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan membenarkan anaknya. 5-7. Ayat 5, tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. 6. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. 7. Mereka menjawab pula, silakan Tuanku Raja, ceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. 8-9. 8. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. 9. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. 10-12. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja, dan tidak pernah seorang raja meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli mimpi atau seorang kasdim. 11. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. 12. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana. 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. 14. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. 15. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel.
16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dan suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. 21, dia mengubah saat dan waktu. Dia mencatat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan pada orang yang berpengertian. 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. 아멘. terima 아멘. kasih. 자, 바벨론의 모든 지혜자를 느부갓네살 왕이 소집을 해서 자기가 꾼 꿈을 이야기하고 해석을 하라고 말하는 그러한 그 일러스트입니다. Ya, ini adalah gambar ilustrasi bagaimana raja mengumpulkan semua orang berilmu di negeri Babel. 자, 오늘 말씀을 보니까 그 위기의 발단이 어디에서 오는 건지를 한번 살펴봐야 되겠습니다. Mari kita akan melihat bersama-sama awal daripada krisis ini. 이 느부갓네살 왕이 꿈을 꾸고 그 꿈으로 인하여 번민하고 또 불면에 시달렸습니다. Ya, dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar dia bermimpi dan hatinya menjadi gelisah karena mimpinya dan tidak dapat tidur. 왕이 꾼 그 꿈의 내용은 미래에 전개될 그런 사건들이었습니다. Dan isi mimpinya adalah hal-hal yang akan terjadi di hari kemudian. 당시 느부갓네살은 왕이 된 지 2년 정도 된 상태에서 정치적으로 상당히 불안한 상태였습니다. Jadi ketika menjabat sebagai raja, secara politik raja ini tidak stabil setelah dia menjabat sebagai raja selama 2 tahun. 왕이 그 한 말 가운데 때가 변하기를 기다리려 합니다라는 그 지혜자들에게 한 말을 통해서 볼 때에 이 왕이 지혜자들을 의심하고 그들이 반역을 일으킬 가능성이 있다는 것을 염려할 그런 상태 정도로 정치적으로 불안했다는 말입니다. Jadi raja ini seperti berada dalam satu situasi yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan karena dia berpikir jangan-jangan ada orang-orang yang akan memberontak atau melakukan kudeta terhadap dia. 느부갓네살 왕은 바벨론의 모든 박수와 술객과 점쟁이와 갈대아 모든 술사들을 다 소집을 했습니다. Akhirnya raja memanggil semua orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim di negeri Babel. 이들은 꿈과 관련해서 바벨론의 최고의 지혜자들이며 권위자들이었습니다. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang berilmu dan berkuasa di Babel terkait dengan bagaimana menafsirkan sebuah arti mimpi. 왕은 그들에게 자신이 꾼 꿈은 이야기를 하지 않고 그 지혜자들에게 자신의 꾼 꿈을 말하며 그 꿈에 대한 해석을 말할 것을 강요했습니다. Masalahnya raja tidak memberitahukan mimpinya kepada mereka, tetapi justru ia memaksa orang-orang berilmu ini
untuk memberitahukan mimpinya dan maknanya kepada raja. 상식적으로 자기가 꾼 꿈이 좀 이상해서 그 해석을 요구할 것 같으면 먼저 자기가 꾼 꿈을 말을 해줘야 합니다. 그런데 이 왕은 자기 꿈을 이야기하지도 않습니다. Ya, secara logis, seharusnya raja ini harus menceritakan apapun itu mimpinya kepada orang-orang yang akan menafsirkan mimpinya. Tetapi raja ini justru tidak dapat memberitahukan mimpinya kepada mereka. 왕이 꿈 이야기를 하지 않는 이유가 무엇일까요? Jadi kira-kira mengapa raja tidak memberitahukan mimpinya kepada mereka? 두 가지 가능성이 있습니다. Jadi ada dua kemungkinan di sini. 첫째는 꿈을 잊어버렸을 경우입니다. Yang pertama adalah dia tidak dapat mengingat mimpinya. 우리도 그런 경우들이 가끔 있죠. Ya, kadang-kadang kita juga begitu kan? 분명히 꿈을 꾸긴 꿨는데 이상한 꿈을 꿨는데 그 꿈이 생각나지 않는 경우가 있습니다. Ya, kadang-kadang kita bermimpi tetapi kita tidak bisa mengingat apa yang kita mimpikan itu. 두 번째는 지혜자들을 시험하기 위함입니다. Dan kemungkinan kedua adalah raja mau menguji para orang-orang berilmu. 그들이 과연 지혜자들인지 테스트하고자 하는 그런 마음이 있을 수가 있습니다. Jadi ada kemungkinan raja ingin menguji apakah orang-orang berilmu ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai ilmu yang hebat. 꿈의 해석이 옳은지 틀렸는지를 판별하는 법이 있습니다. Jadi ada cara untuk menentukan apakah interpretasi sebuah mimpi itu benar atau tidak. 첫째는 꿈의 내용을 말할 수 있을 때입니다. Yang pertama adalah ketika seseorang bisa menceritakan isi sebuah mimpi. 왕이 자신이 꾼 꿈을 말하지 않았는데도 불구하고 그 지혜자들이 꿈을 이야기하고 또 해석을 한다면 그 해석은 마땅히 옳을 수밖에 없는 것이죠. Jadi, meskipun raja tidak menceritakan mimpinya, tetapi kalau para orang-orang berilmu ini dapat memberikan maknanya kepada raja, pasti itu benar. 두 번째는 꿈을 해석한 대로 그대로 이루어질 때 그건 뭐 틀림없이 옳다고 말할 수 있습니다. Yang kedua, ketika makna daripada mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, maka para penafsir itu adalah penafsir yang benar. 우리가 다음 주 느부갓네살 왕의 꿈에 대해서 살펴보겠습니다만은 그 꿈은 왕이 죽은 이후에 미래에 이루어질 일들도 그 속에 포함되어 있기 때문에 해석이 정확한지 또 정확하지 않는지는 장담할 수가 없습니다. Jadi minggu depan kita juga akan terus membahas arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi tidak ada kepastian bahwa penafsiran mimpi raja akan akurat karena itu mencakup peristiwa yang akan terjadi setelah kematian raja. 다니엘서 2장을 보면은 이 느부갓네살 왕 머릿속에 지혜자들을 의심하는 그런 생각이 있었다는 것은 분명한 것 같습니다. Jadi saya melihat sepertinya di dalam hati Raja Nebukadnezar ada hati yang ragu-ragu atau tidak percaya kepada para orang-orang berilmu yang ada di negeri Babel. 바벨론의 최고의 지혜자들을 모아서 꿈 이야기와 그 꿈에 대한 해석을 요구했는데 아무도 말하는 사람이 없었습니다. Sehingga ketika dia meminta para orang-orang berilmu ini untuk menceritakan, memberitahukan mimpinya dan maknanya, tidak ada satu orang pun yang bisa menyampaikan mimpinya dan juga maknanya. 왕은 그들에게 위협을 합니다. Sehingga raja mengancam mereka. 꿈과 해석을 말하지 못한다면은 그들과 그들의 집을 몰살시키겠다고 위협을 합니다. Raja mengancam mereka bahwa jika mereka tidak dapat memberitahukan mimpi dan maknanya, maka mereka akan dipenggal dan rumah-rumah mereka akan dirobohkan. 반면에 꿈과 해석을 말하면 선물과 상과 큰 영광을 줄 것이라고 말을 합니다. Selanjutnya, sebaliknya, jika mereka dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka mereka akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan. 바벨론에 있는 그 모든 지혜자들이 한꺼번에 다 몰살할 수도 있는 그런 위기 상황이었습니다. Jadi para orang-orang berilmu saat itu sedang berada dalam satu situasi
di mana mereka dapat dipenggal oleh raja. 이때에 다니엘이 나섭니다. Pada waktu itulah Daniel menghadap raja. 다니엘은 왕 앞에 섭니다. Dia menghadap raja. 이스라엘의 모든 지혜자들이 왕의 꿈을 말하지 못하는데 다니엘은 담대하게 왕 앞에 섰던 것입니다. Jadi meskipun para orang-orang berilmu di Babel, mereka tidak bisa memberitahukan mimpi dan maknanya kepada raja. Waktu itu justru Daniel datang menghadap raja. 사실은 왕이 그 모든 지혜자들을 소집했을 때 다니엘은 그 속에 포함되어 있지 않았습니다. Sebenarnya ketika pertama kali raja mengumpulkan para orang berilmu, para ahli sihir, ahli nujum, Daniel tidak termasuk di antara mereka. 나이도 어리고 또 알려진 사람도 아니기 때문입니다. Karena apa? Karena Daniel masih muda dan dia belum terkenal waktu itu. 그런 다니엘이 자발적으로 왕 앞에 선 것입니다. Ya, tetapi secara sukarela Daniel datang menghadap raja. 자신이 왕의 꿈을 이야기할 테니까 시간을 달라고 그렇게 요청을 한 것입니다. Jadi dia meminta kepada raja, kepada kepala istana raja, agar raja memberikan waktu kepadanya untuk dia bisa mengetahui mimpi dan juga maknanya. 근위대장과 왕의 그 대화를 다니엘은 알고 있었습니다. Dan Daniel tahu apa yang menjadi pembicaraannya dan apa yang harus disampaikan kepada pemimpin istana raja. 바빌론의 지혜자들이 왕의 꿈을 아무도 말하지 못하자 왕은 근위대장을 통해서 그 모든 지혜자들을 다 잡아서 죽이라고 명령을 합니다. Ya, raja memerintahkan kepada pemimpin istana raja untuk membunuh semua orang-orang berilmu karena mereka tidak bisa menceritakan atau memberitahukan mimpi dan juga makna dari mimpi raja tersebut. 이 근위대장이 지혜자들을 체포해서 죽이기 위해서 이제 급하게 나갈 때에 다니엘이 이 근위대장을 부릅니다. Dan ketika pemimpin istana raja ini sedang membawa orang-orang berilmu untuk dibunuh, waktu itulah Daniel tampil dan berbicara dengan kepala pemimpin istana ini. 왕의 명령이 왜 이렇게 급하냐고 그 근위대장에게 묻습니다. Ya, waktu itu Daniel bertanya, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? 근위대장이 다니엘에게 바벨론의 모든 지혜자들이 왕의 꾼 꿈을 말하지 못하므로 그들을 체포해서 죽이라고 왕이 명령을 내렸다고 전해줍니다. Pemimpin istana ini menjawab kepada Daniel bahwa alasannya karena mereka tidak bisa menjawab atau memberitahukan mimpi raja dan juga menjelaskan artinya kepada raja. 다니엘은 왕 앞에 서서 시간을 주면은 왕에게 그 해석을 알려드리겠다고 그렇게 말하면서 시간적인 여유를 확보합니다. Akhirnya Daniel meminta kepada raja dan berkata supaya memberikan waktu kepadanya untuk memberitahukan maknanya, supaya ia memiliki cukup waktu untuk bisa berdoa kepada Tuhan. 다니엘은 하나님께 기도를 시작합니다. Dan Daniel mulai berdoa kepada Tuhan. 다니엘은 기도의 능력을 확신하고 있었습니다. Daniel adalah seorang yang begitu yakin akan kuasa doa. 다니엘은 세 친구에게 그 지금 진행되고 있는 일을 다 설명을 해주고 그리고 함께 기도하자고 요청을 합니다. Daniel juga memberitahukan ketiga temannya tentang hal itu dan mereka berdoa bersama-sama. 왕이 지휘자를 모두 다 체포해서 죽이라고 명령 내린 것은 다니엘과 세 친구도 그 속에 포함되어 있습니다. Karena jika tidak ada seorang pun yang bisa memberitahukan mimpi dan makna mimpi itu kepada raja, maka Daniel dan ketiga temannya pun akan dibunuh bersama-sama dengan para orang-orang berilmu. 다니엘은 자신과 세 친구들이 억울한 죽임을 당하지 않도록 기도했던 것입니다. Jadi Daniel berdoa dengan ketiga temannya supaya mereka tidak mengalami kematian yang sia-sia. 놀라운 일이 일어났습니다. Dan hal ajaib terjadi. 하나님께서 다니엘에게 그 왕이 꾼 꿈을 환상을 통해서 보여주셨던 것입니다. Daniel melihat mimpi raja melalui penglihatan yang daripada Tuhan.
다니엘의 기도는 위기를 기회로 전환하는 그런 기도였습니다. Jadi doa Daniel ini adalah sebuah doa yang mengubah situasi krisis menjadi peluang. 하나님이 보여주신 그 환상을 보고는 다니엘은 하나님을 찬양합니다. Dan ketika Daniel melihat mimpi raja ini melalui penglihatan, Daniel pun memuji Tuhan. 일반적으로 위기 상황에 우리가 봉착했을 때에 일어나는 반응을 세 가지로 설명할 수가 있습니다. Reaksi umum ketika manusia mengalami suatu krisis itu biasanya ada 3 macam. 첫째는 걱정과 불안과 두려움과 절망입니다. Pertama adalah khawatir, cemas, takut, dan putus asa. 그리고 두 번째는 그 문제에 도움을 줄 수 있는 사람이 있지 않는가 주변을 찾아 나섭니다. Yang kedua, biasanya seseorang menemukan seseorang yang dapat membantu memecahkan masalah tersebut. 문제를 해결할 수 있는 방법이 없다고 판단하면은 그때부터는 현실에서 도피하게 됩니다. Dan ketika dia tidak menemukan orang yang bisa membantu atau memecahkan masalahnya, maka dia akan melarikan diri dari kenyataan. 술을 마셔서 그 괴로움을 잊어버리려고 합니다. Mereka minum alkohol untuk melupakan pergumulan hidup mereka. 마약을 하는 사람도 있습니다. Ada juga orang yang mengkonsumsi narkoba. 아예 사람들이 보지 않는 곳으로 도주하는 사람이 있습니다. Dan ada juga orang yang berlari dari kenyataan. 심지어 스스로 생명을 포기하는 사람도 있습니다. Dan sampai hal-hal yang ekstrim, mereka melakukan bunuh diri. 다니엘은 위기 상황에서 무엇을 했습니까? Dan di tengah-tengah krisis seperti ini, apakah yang dilakukan oleh Daniel? 세 친구들에게 그 소식을 전하고 함께 하나님 앞에 기도했던 것입니다. Daniel menyampaikan masalahnya ini kepada ketiga temannya dan mereka berdoa bersama-sama. 이것이 바로 위기를 극복하는 다니엘의 방법이었습니다. Ini adalah cara Daniel untuk mengatasi krisis yang sedang mereka hadapi. 우리도 세상 살면서 어떤 위기 상황에 봉착한다면은 세상에 도움을 받을 사람을 찾기보다 먼저 우리가 하나님 앞에 기도해야 할 것입니다. Jadi jika kita sedang berada dalam situasi krisis, maka daripada kita mencari seseorang untuk bisa menolong kita, adalah lebih baik kalau kita datang kepada Tuhan dan berdoa. 하나님께 기도하면은 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님께서 우리를 도우시고 그 문제를 해결해 주실 줄로 믿습니다. Ketika kita datang kepada Tuhan, Allah Maha Tinggi yang memerintah atas kerajaan manusia, maka Dia akan menolong kita dan memberikan jalan keluar kepada kita. 다니엘의 믿음대로 하나님께서 왕이 꾼 꿈을 환상을 통해서 자세하게 보여주셨습니다. Sesuai dengan iman Daniel, Allah memperlihatkan mimpi raja itu kepada dia melalui sebuah penglihatan. 그 꿈의 내용도 그러니까 그 꿈도 해석을 할 수가 있었습니다. Sehingga dengan melihat mimpi itu, Daniel pun bisa menafsirkan arti daripada mimpi itu. 다니엘은 하나님을 찬양합니다. Karena itu Daniel memuji Tuhan. 그 내용이 20절에서 23절까지의 말씀입니다. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 20 sampai 23. 19절 하반절을 보면은 하늘에 계신 하나님을 향하여 찬양했습니다. Di dalam ayat 19 dikatakan bahwa Daniel memuji Allah semesta langit. 우리의 찬양의 대상은 바로 하늘에 계신 하나님이십니다. Jadi objek dari puji-pujian kita adalah Allah semesta langit. 예수님께서 주기도를 가르쳐 주시면서 제일 먼저 하늘에 계신 우리 아버지여라고 가르쳐 주셨습니다. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di sorga. 우리의 기도의 대상은 하늘에 계신 하나님이라는 말씀입니다. Jadi objek pujian kita adalah Tuhan atau Bapa kita yang di sorga. 우리는 기도할 때 기도의 대상이 누구인지를 분명히 알고 기도해야 합니다. Jadi waktu kita berdoa, kita harus benar-benar paham siapa objek daripada doa kita. 교회 예배 시간에 대표 기도할 때에 가끔씩 기도 대상이 누구인지를 잘 모르고 기도하는 분들 있습니다. Kadang-kadang di dalam gereja ketika ada orang yang diberikan kesempatan untuk memimpin doa,
Mereka berdoa tetapi sepertinya mereka tidak tahu siapa yang menjadi objek dari doa mereka. 그런 사람들은 기도 시간에 하나님 앞에 기도하는 것이 아니라 성도들에게 무엇을 가르치려고 하는 사람이 있습니다. Orang-orang seperti ini bukannya berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka seperti ingin mengajar sesuatu kepada jemaat-jemaat yang hadir waktu itu. 그거는 기도가 아니죠. Jadi hal-hal seperti ini bukanlah doa. 기도는 하늘에 계신 아버지께 우리가 하는 것입니다. Jadi doa adalah sesuatu yang kita tujukan kepada Tuhan, Bapa kita yang di sorga. 그래서 우리는 기도할 때 기도의 자세가 분명해야만 합니다. Dan waktu kita berdoa, ini sikap daripada doa itu harus jelas. 예배에 참여한 성도들이 기도의 대상이 아니라는 것이죠. Bahwa objek daripada doa kita itu bukanlah orang-orang yang sedang hadir dalam sebuah persekutuan, tetapi Tuhan. 예배에 참여한 모든 성도들을 대표해서 하나님 앞에 기도를 드리는 것입니다. Seseorang berdoa, dia mewakili seluruh jemaat yang hadir dan menaikkan doa itu kepada Tuhan. 고린도후서 12장을 보면은 사도 바울이 3층천을 다녀왔다고 말씀하고 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. Di dalam surat 2 Korintus pasal 12, kita bisa mengetahui bahwa Paulus pernah mengalami sebuah pengalaman ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga di surga. 유태인들은 이 우주관이 3층천입니다. Orang Yahudi percaya bahwa langit itu terbagi atas 3 tingkat. 첫째 하늘은 우리 눈에 보이는 이 대기권, 이것이 첫째 하늘입니다. Langit pertama itu biasanya disebut dengan atmosfer yang bisa kita lihat dengan mata kita. 그리고 둘째 하늘은 악령의 세계입니다. Sedangkan langit yang kedua itu adalah dunia roh-roh, dunia roh 그리고 jahat. 셋째 하늘은 그 악령의 세계 위에 있는 천국입니다. Sedangkan langit yang ketiga itu adalah langit yang ada di atas dunia roh, yaitu sorga. 바울이 셋째 하늘에 다녀왔다는 것은 보좌에 앉으신 하나님을 뵙고 왔다는 것입니다. Jadi ketika Paulus berkata bahwa dia diangkat ke tingkat yang ketiga di sorga, artinya dia sampai ke sorga, ke takhta Allah. 우리의 기도의 대상은 하늘에 계신 아버지 하나님이시라는 것을 우리가 분명히 해야겠습니다. Jadi harus jelas bahwa objek doa kita adalah Bapa kita yang di sorga. 20절과 23절 상반절을 보면은 하나님의 지혜와 능력을 다니엘이 찬양하고 있습니다. Dan di dalam ayat 20-23a kita bisa tahu bahwa Daniel memuji tentang Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 여호와를 경외함이 지혜의 근본입니다. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 참된 지혜와 권능은 하나님께 속한 것입니다. Hikmat dan kekuatan sejati hanya ada pada Tuhan. 고린도전서 1장 25절을 보면은 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜롭고 하나님이 약한 것이 사람보다 강하다고 말씀합니다. Dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 25 ditulis seperti ini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 지혜와 권능의 하나님 앞에 우리는 겸손해야 할 것입니다. Jadi kita semua harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan yang penuh hikmat dan kekuatan. 인간의 지혜를 내세우지 말고 하나님의 지혜를 구하고 하나님의 능력을 구해야 합니다. Kita tidak boleh mengandalkan hikmat kita sebagai manusia, tetapi kita harus meminta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. 다니엘은 하나님의 지혜와 하나님의 능력을 찬양했습니다. Oleh karena itu Daniel memuji hikmat dan kekuatan Tuhan. 그리고 세 번째로 21절을 보면은 다니엘은 하나님의 절대 주권을 찬양했습니다. Dan dalam ayat 21 kita juga bisa tahu bahwa Daniel memuji kedaulatan Tuhan yang mutlak. 왕들을 세우기도 하시고 폐하시는 하나님을 찬양합니다. Dia memuji Tuhan yang mengangkat dan memecat raja.
지금 느부갓네살 왕이 꾼 꿈은 장차 일어날 세상 왕들에 대한 그런 예언적인 내용의 꿈이었습니다. Jadi mimpi dari Nebukadnezar adalah sebuah mimpi yang menjelaskan tentang kekaisaran-kekaisaran atau kerajaan-kerajaan yang akan muncul di kemudian hari. 세상의 왕들을 세우기도 하시고 피하기도 하시는 분이 하나님이시라는 말입니다. Artinya Tuhanlah yang mengangkat dan memecat raja atau mengangkat dan menjatuhkan sebuah kerajaan. 국가의 흥망성쇠가 하나님 손에 달려 있다는 것이죠. Artinya bangkit atau jatuhnya suatu bangsa itu ada di tangan Tuhan. 주기도문에 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 라는 말씀이 있습니다. Dalam Matius pasal 6 ayat 13 dikatakan seperti ini, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 이 세상 모든 왕들과 국가의 흥망성쇠가 하나님 손에 달려 있습니다. Jadi bangkit atau jatuhnya suatu bangsa atau kerajaan itu ada di tangan Tuhan. 다니엘은 절대 주권의 하나님을 찬양했던 것입니다. Inilah alasan kenapa Daniel memuji kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan yang mutlak itu. 네 번째로 다니엘은 하나님의 전지하심을 찬양했습니다. Dan yang ketiga, Daniel memuji kemahatauan Tuhan. 하나님은 깊고 은밀한 것, 숨은 비밀과 계시를 나타내시는 분이심을 찬양했습니다. Daniel memuji bahwa Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. 하나님 앞에서는 비밀이 없습니다. Tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. 하나님 앞에서는 각 사람의 죄도 다 드러나고 의도 다 드러날 것입니다. Akan Tuhan menyingkapkan dosa-dosa dan juga pikiran-pikiran dalam hati manusia. 왕이 침상에서 은밀하게 꾼 꿈까지도 하나님은 아셨습니다. Dan Tuhan pun tahu sesuatu yang rahasia yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. 하나님은 다니엘에게 왕의 꿈을 환상 가운데 보여주시고 그 꿈을 해석해 하셨습니다. Dan Tuhan sendirilah yang memperlihatkan mimpi itu kepada Daniel dan yang memberitahukan apa yang menjadi maknanya. 그래서 다니엘은 하나님의 전지하심을 찬양했던 것입니다. Oleh karena itu Daniel memuji kemahatauan Tuhan. 자, 우리는 이 하나님의 섭리에 대해서 잠깐 생각을 좀 해봐야겠습니다. Dan kita juga akan belajar sedikit atau merenungkan sedikit tentang providensi Allah. 하나님의 섭리의 필연성을 먼저 생각해 보겠습니다. Yang pertama-tama kita perlu memikirkan tentang pentingnya providensi Allah. 요한복음 15장 7절을 보면은 내 아버지께서 시기때까지 일하시니 나도 일한다고 예수님 말씀하셨습니다. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 dikatakan seperti ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. 천지 만물을 창조하신 하나님은 지금도 일하시는 분이시라는 말입니다. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta, Dia juga melestarikan, memelihara dan memerintah atas ciptaannya sampai hari ini. 우주를 창조하신 하나님은 지으신 세계를 보존하시고 섭리하시고 다스리십니다. Dia adalah Tuhan yang memerintah dan juga melestarikan dan memelihara alam semesta ini. 하나님은 국가와 민족과 각 개인을 주관하시는 분입니다. Dia juga adalah Tuhan yang berdaulat atas suku, bangsa, dan juga atas setiap individu. 그러므로 우리는 하나님의 섭리를 발견하는 것이 매우 중요합니다. Jadi sangat penting bagi kita semua untuk menyadari tentang providensi atau pemeliharaan Allah ini. 내 생각, 내 욕심, 내 주관을 따라 사는 것이 아니라 하나님의 뜻, 하나님의 섭리를 발견해야 되겠다는 것입니다. Jadi kita tidak boleh hidup menurut keinginan dan ambisi kita, tetapi kita harus menemukan kehendak Tuhan dan juga percaya kepada providensi Allah ini. 하나님의 섭리의 특성은 무엇입니까? Apakah ciri-ciri dari providensi Allah? 하나님의 속성에 따라서 공의와 사랑으로 하나님은 섭리하십니다. Ya, Dia memelihara alam semesta ini dengan keadilan dan kasih sesuai dengan sifat-sifatnya. 하나님의 공의와 섭리는 이 손의 손등과 손바닥과 같습니다.
Ya, jadi keadilan dan kasih Allah itu adalah dua hal yang berjalan secara paralel. 하나님이 하시는 모든 일들은 공의와 사랑의 두 가지가 같이 병행한다는 것입니다. Segala sesuatu yang Allah lakukan itu selalu dia lakukan dengan keadilan dan kasih. Jadi dua hal ini selalu berjalan secara paralel. 하나님을 대적하고 악을 행하는 자는 반드시 하나님은 공의로 심판하십니다. Mereka yang menentang Tuhan dan melakukan kejahatan pasti akan diadili dengan adil. 그러나 사람들이 회개하고 하나님께로 돌아서기를 하나님은 참고 기다리십니다. Tetapi Allah menunggu dengan sabar orang-orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. 회개하고 돌아서면 하나님은 용서하시고 품어주십니다. Ketika orang bertobat dan berbalik kepada Dia, maka Dia akan menerima dan mengampuni orang tersebut. 이게 하나님의 사랑이죠. Ini adalah kasih Allah. 그러나 악이 가득히 차면은 하나님은 반드시 심판하십니다. Tetapi Tuhan pasti akan melakukan penghakimannya ketika kejahatan telah penuh. 하나님의 섭리는 공의와 사랑 두 가지가 항상 병행된다는 사실을 우리가 기억해야 하겠습니다. Jadi kita harus ingat bahwa di dalam providensi Allah ini ada dua sifat Allah yaitu keadilan dan kasih. 세 번째 하나님의 섭리를 이루시는 방법에 대해서 생각해 보겠습니다. Yang ketiga adalah cara bagaimana Allah menggenapi providensinya. 하나님은 하나님의 섭리를 이루실 때 사람을 통해서 또는 천사를 통해서 또는 자연을 통해서 하나님의 섭리를 이루십니다. Jadi Allah mewujudkan providensinya ini melalui manusia, melalui para malaikat, penghuni sorga dan juga alam ini. 사람을 통해서 하나님의 뜻을 이루시는 대표적인 케이스를 몇 가지 살펴보겠습니다. Kita akan melihat beberapa kasus di mana Allah mewujudkan providensinya atau kehendaknya melalui manusia. 출애굽한 이스라엘 백성들, 그러니까 이스라엘 백성들이 출애굽하고 광야에 훈련받는 것은 모세를 통하여 하셨습니다. Ketika orang Israel keluar dari Mesir dan mereka dilatih selama 40 tahun di padang gurun, itu mereka terima melalui Musa, manusia. 가나안 땅을 정복하고 가나안 땅에 정착하는 것은 여호수아를 통하여 진행하셨습니다. Tetapi penaklukan dan pemukiman di bangsa Kanaan itu dilakukan melalui Yosua. 멸망한 유다 왕국의 회복은 고레스 왕, 바사야 페르시아의 고레스 왕과 그리고 수르바벨과 여호수아 그리고 배후에는 다니엘을 통하여 하나님께서 회복시키십니다. Sedangkan pemulihan kerajaan Yehuda yang hancur melalui Raja Kores, yang hancur itu Allah lakukan melalui Raja Kores, Zerubabel, Yosua dan Daniel ada di balik layar juga. 하나님의 섭리에 대한 인간의 자세는 어떠해야 하는지를 살펴봅니다. Jadi mari kita juga melihat seperti apa sikap manusia terhadap providensi Allah ini. 우리는 예수님의 기도를 기억해야 합니다. Pertama-tama kita harus mengingat doa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다라고 기도하라고 예수님 가르쳐 주셨습니다. Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 하나님의 섭리가 이 땅에 이루어지기를 우리는 구해야 한다는 것입니다. Jadi kita harus berdoa, meminta supaya kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga. 하나님의 섭리라는 관점에서 신본주의와 인본주의로 갈라집니다. Jadi kita bisa melihat providensi Allah ini dari sudut pandang teosentrisme dan juga humanisme. 신본주의는 바로 하나님의 섭리 중심의 그러한 생각입니다. Teosentrisme ini adalah providensi yang berpusat pada Allah. 인본주의는 하나님의 섭리가 아니라 내 생각, 내 경험, 내 지식을 항상 앞세우는 겁니다. Sedangkan humanisme itu adalah satu pemikiran yang bukan mengutamakan Allah, kehendak Allah, tetapi kepada kehendak manusia. 하나님의 섭리에 순종하면 형통하고 복을 받게 됩니다. Jika kita mengakui providensi Tuhan, maka kita akan diberkati dan akan berhasil.
하나님의 섭리에 불순종하고 대적하면은 멸망합니다. Sebaliknya, jika kita menolak dan melawan providensi Allah, maka kita akan binasa. 오늘 우리는 다니엘서 2장 그 전반부를 통해서 다니엘이 위기를 기회로 전환하는 그런 놀라운 모습을 우리가 발견할 수 있습니다. Melalui perikop yang kita sudah baca pada malam hari ini, kita bisa melihat bahwa Daniel dapat mengubah sebuah krisis menjadi peluang. 위기라는 말은 위험과 그리고 기회, 이것이 합쳐진 단어입니다. Jadi krisis itu adalah perpaduan dari dua kata, bahaya ditambah dengan peluang. 위기는 위험도 있습니다만은 또 기회도 있다는 것입니다. Jadi di dalam krisis ini ada juga risiko atau bahaya, tetapi juga ada peluang. 우리는 이 기회를 잘 활용한다면 오히려 이것이 위기가 우리에게 유익이 될 수가 있습니다. Jadi jika kita bisa menemukan peluang atau kesempatan di dalam krisis, maka krisis ini menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa memberkati kita. 우리는 그 대표적인 케이스를 요셉을 들 수가 있습니다. Dan kita bisa mengambil contoh, salah satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab adalah contoh Yusuf. 요셉은 형들의 시기와 미움으로 이집트의 노예로 팔려갔습니다. Kita tahu semua bahwa Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir karena iri hati, karena saudara-saudaranya iri hati dan benci kepadanya. 하나님께서 주신 그 비전대로 요셉은 애굽의 총리가 됩니다. Tetapi di dalam providensi Allah, akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. 부모와 형제들이 살고 있는 가나안 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 가족을 이집트로 이주케 하여서 큰 민족으로 번성하는 그런 놀라운 일이 일어납니다. Dan ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, maka keluarganya pindah ke Mesir dan berkembang menjadi bangsa yang besar di Mesir. 요셉이 이집트의 노예로 팔려간 것은 요셉에게 큰 위기였습니다. Ketika Yusuf dijual ke Mesir, bagi Yosef ini adalah krisis yang luar biasa. 그러나 요셉은 그 위기에서 절망하거나 포기하지 않았습니다. Tetapi di dalam krisis ini, Yusuf tidak menyerah dan dia tidak berputus asa. 형들을 원망하거나 미워하지 않았습니다. Dia juga tidak bersungut-sungut atau benci dengan saudara-saudaranya. 위기 상황 속에서 그는 하나님 앞에 최선을 다했습니다. Di dalam atau di tengah-tengah krisis, dia melakukan terbaik di hadapan Tuhan. 하나님이 요셉과 함께 하심으로 인하여 요셉을 이집트의 총리로 세워 주십니다. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. 어쩌면 요셉이 이집트의 노예로 팔려가지 않았더라면은 이집트의 총리가 되지도 못했을 것입니다. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa jika Yusuf tidak dijual sebagai budak ke Mesir, bisa jadi dia tidak akan pernah menjadi seorang Perdana Menteri. 요셉에게는 위기는 바로 기회였던 것입니다. Jadi bagi Yusuf, krisis itu menjadi sebuah peluang yang besar. 창세기 50장 20절 21절 요셉이 형들에게 한 말을 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Mari kita membaca Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai 21 bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. 요셉의 형들은 요셉을 시기하고 미워해서 요셉을 노예로 팔아버리고 말았습니다. Ya, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir karena mereka benci dan iri kepada Yusuf. 하나님은 그것을 선으로 바꿔서 위기를 선으로 바꿔서 많은 백성들의 생명을 구원하는 이집트의 총리가
되었다는 것입니다. Tetapi Allah mengubahkan ini menjadi kebaikan. Sehingga melalui Yusuf, dia memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 두려워하는 형들을 오히려 요셉이 위로하고 그들을 격려했습니다. Dan justru dia menghibur dan menenangkan hati saudara-saudaranya yang sedang berada dalam keadaan takut. 지금 우리는 코로나 팬데믹이라는 위기 상황에서 살아가고 있습니다. Kita sedang hidup di era pandemi COVID-19. 우리는 이 위기를 기회로 전환시킬 수 있는 믿음의 사람이 되어야 하겠습니다. Kita harus menjadi umat Allah yang harus bisa mengubah krisis menjadi sebuah peluang. 사회적 거리두기 일상화로 하나님과의 거리를 오히려 좁히는 기회를 가질 수가 있습니다. Kesempatan untuk semakin intim dengan Tuhan melalui pembatasan sosial setiap hari. 실시간 온라인 영상 예배를 활성화함으로 인하여 공간을 뛰어넘는 예배의 기회를 가질 수가 있습니다. Kita juga bisa mempunyai kesempatan beribadah tanpa dibatasi ruang dengan mengaktifkan video ibadah online. 다양한 미디어와 SNS를 통한 폭넓은 전도 활동을 벌일 수가 있습니다. Juga kita bisa melakukan berbagai kegiatan penginjilan melalui berbagai media dan SNS. 실시간 온라인 영상으로 땅 끝까지 복음을 전하는 사역을 확증하는 그런 기회가 될 수가 있습니다. Juga bisa menjadi peluang untuk memperluas pelayanan ke ujung bumi dengan video online yang menggunakan real time atau waktu nyata. 저는 2000년부터 2020년 1월까지 매년 제가 인도네시아를 가서 집회를 인도하고 또 인도네시아 목회자들을 한국으로 초청해서 또 목회 연수라는 프로그램을 진행하면서 인도네시아 복음화를 위하여 그동안에 일을 해왔습니다. Sejak tahun 2000 sampai Januari tahun 2020, saya sudah berkeliling ke banyak daerah di Indonesia dan juga berkali-kali mengundang para hamba Tuhan Indonesia untuk datang mengikuti seminar di Korea Selatan. 2020년 2월달 코로나 팬데믹으로 인해서 더 이상 해외에 나가서 집회할 수 없는 상황이 되고 말았습니다. Tapi setelah tahun 2000 bulan Februari, karena karena pandemi COVID-19, saya tidak bisa lagi keluar negeri. 2021년 작년 1월부터 줌을 통해서 온라인으로 성경 공부를 시작했습니다. Dan pada awal tahun 2021, saya mulai melakukan seminar Alkitab melalui Zoom ini. 10개월 동안 매주 우리 인도네시아, 말레이시아 목회자들과 함께 성경 공부할 수 있는 기회를 가질 수가 있었습니다. Ya, dengan kondisi ini saya bisa mempunyai kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama dengan para hamba Tuhan dari Indonesia dan Korea dan sebagainya. 코로나 팬데믹 전에는 상상하지도 못했던 일이었습니다. Sebelum pandemi COVID-19 ini, hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. 코로나 팬데믹이라는 위기 상황이 우리 앞에 벌어졌습니다. Tetapi ketika pandemi ini terjadi di dalam kehidupan kita, 그런데 줌이라는 영상 프로그램을 통해서 오히려 더 많은 인도네시아, 말레이시아 목회자들과 함께 성경을 공부할 수 있는 그런 기회를 가질 수 있었다는 것입니다. pada kita diberikan satu peluang atau kesempatan untuk bisa belajar lebih panjang, lebih lama, dan lebih banyak dengan berbagai hamba Tuhan dari Indonesia dan Malaysia. 위기 때 우리는 기도하고 또 응답받을 때 찬양으로 감사해야 할 것입니다. Jadi kita perlu berdoa saat krisis dan memuji, bersyukur ketika doa dijawab oleh Tuhan. 다니엘과 다니엘의 세 친구는 죽을 수밖에 없는 그런 위기 상황에서 하나님 앞에 기도했습니다. Ketika Daniel dan ketiga temannya berada dalam suatu krisis di mana mereka bisa dipenggal, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan dan doa mereka dijawab. Oleh karena itu mereka memuji Tuhan. 바벨론 제국에서 어느 누구도 이야기할 수 없는 왕이 꾼 꿈과 그 꿈에 대한 해석을 다니엘이 말할 수가 있었습니다.
Karena mereka berdoa, maka Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga Daniel dapat memberitahukan mimpi raja dan juga maknanya. 다니엘이 하나님 앞에 위기 상황에서 기도할 때에 하나님께서 환상을 통하여 그 꿈을 보여주시고 또한 해석해 하셨던 것입니다. Ketika Daniel berdoa saat dia berada dalam krisis, maka Tuhan memberitahukan kepada dia mimpi raja melalui sebuah penglihatan. 이 일을 통해서 다니엘은 이략 바빌론 제국의 총리로 발탁이 되었습니다. Dan karena hal ini, Daniel bisa menjadi orang nomor 2 di Babel. 다니엘에게 위기는 바로 기회였다는 말입니다. Jadi bagi Daniel, krisis adalah peluang. 저절로 기회가 되는 것은 아닙니다. Dan ini bukanlah peluang yang akan terjadi secara otomatis. 하나님 앞에 기도할 때에 기회가 주어졌던 것이죠. Ini akan menjadi peluang ketika saya dan saudara berdoa kepada Tuhan. 다니엘은 그 하나님의 응답에 대해서 감사하며 찬양을 했습니다. Dan karena doanya dijawab oleh Tuhan, maka Daniel memuji dan bersyukur kepada Tuhan. 코로나 팬데믹이라는 이 위기에서 우리는 하나님 앞에 기도하고 또 기도를 통해서 하나님이 응답해 주실 때에 찬양으로 하나님 앞에 감사하는 그런 우리 목회자들이 되어야 할 줄로 믿습니다. Saya berdoa semoga kita semua hamba Tuhan di tempat ini, kita dapat menjadikan krisis sebagai peluang. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kita, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. 다니엘서 2장을 통하여 귀한 교훈을 받게 하신 것 감사합니다. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat penting yang dapat kami temukan di dalam Daniel pasal 2 ini. 다니엘이 어려운 위기 상황에 봉착했을 때에 전지전능하신 하나님 앞에 믿음으로 기도함으로 인하여 오히려 위기가 기회가 되었음을 말씀을 통하여 깨닫습니다. Melalui firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa, di mana Daniel berdoa kepada Tuhan ketika dia berada dalam krisis dan dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. 기도의 응답을 받았을 때 다니엘은 하나님 앞에 찬양했습니다. Ketika Tuhan menjawab doa Daniel, dia memuji Tuhan yang Maha Kuasa itu. 코로나 팬데믹이라는 위기 상황 속에 저희들이 살아가고 있습니다. Tuhan, saat ini banyaknya Tuhan dari kami semua tempat ini. Kami sedang hidup di era COVID-19. 온라인 예배를 드리면서 믿음이 약한 많은 성도들이 교회에서 점점 멀어지고 있습니다. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang saat ini sedang dalam kelemahan iman dan mereka semakin jauh daripada Tuhan. 사회적 거리두기로 말미암아 사람과의 거리가 멀어지며 또한 전도하기가 어려워진 그런 세상입니다. Kami sedang hidup ya Tuhan di satu era di mana karena pembatasan sosial, maka ini menjadi sangat suatu tantangan kepada kami untuk memberitakan Injil kepada banyak orang secara langsung. 하나님이 주시는 지혜를 가지고 이 위기를 기회로 전환시켜 나가는 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서. Tuhan, tolong kami semua agar krisis ini dapat kami ubah menjadi peluang oleh hikmat Tuhan 오히려 dan dapat menjadi suatu kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. 오히려 하나님 나라를 확장하며 하나님 앞에 영광 돌리는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. Tolong kami semua agar kami dipakai di tengah-tengah krisis ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. 예수님 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.